मुसाहिब नंबर 1 से गुजारिश है कि वो कुरान पाक की तिलावत शुरू करें। आज के मुफ्तते मोहतरम जनाब अलहाज कारी खुर्शीद आलम साहब ज़ीद मजदूम है, वो सवाल करेंगे, वो जहाँ से पूछेंगे आप पढ़ेंगे, जितना वो चाहेंगे उतना पढ़वाएंगे आपसे, जहाँ चाहेंगे वो रोक देंगे, आपको इंशाअल्लाह उनकी तंबीह पर ही चलना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर व मा हुम बिमुअ्मिनीन। युखादि'ून अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दa'ून इल्ला अनफुसहुम युखादि'ून अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दa'ून इल्ला أنفسهم في قلوبهم يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوب। बस आपका दूसरा सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون في قلوبهم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. بس جزاكم الله.